على من حل في الحرم محمد المصطفى ما خص بالكرم أمن تذكر جيران بذي سلام مجزت دمع جرى من مقلة بدم أم هبة ريح من تلقاء كلمة وأغمض البرق في الظلماء بالعظام فبل عينيك إن قلت كفاها وما لقلبك إن قلت استفيك أيسب الصدر أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على ضلال ولا أريد لذكر البني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذر الدمع والسقم وأثبت وتقطع عبرتي وظل مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيب من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة في الألم يا لئيم في الهوى وفي معذرة مني إليك ولقد سلسلت تلومي عدك حالي لا سر بمستدر عن الوشاة ولا دائم منحسم ما حطني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في الصمم إن اتهمت نصح الشيء في عدل والشيء أبعد في نصح عن التهم فإن أمرت بالسوء ما تعرض من جلها بنذير الشيب والهرم ولا عادت من الفعل الجميل غير ضيف ألم برأسي غير منتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى للمقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من لبراد دماء من غوايتها كما يراد دماء الخيل باللجوم فلا ترد بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النعيم والنفس كالطفل إن تهمله الشاب على حب الرضاع وإن تفتنه ينبغي فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيم وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استهلت المرعى فلا تسيم كم حسنا لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما مصة شر من التخم واستفرغ دمعا من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محبك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيل الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسبا لذي عقوم أمرتك الخير لكن ما استمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزهوت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولا أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ظلمنا سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدمه الضر من ورم
وشد من شواب أشاء وقوى تحت الحجارة كشع مطرف الأدم وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمم وأكدت جده بها ضرورته إن الضرورة لا تعلو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لوله لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا أمير الله فلا أحد أبر في قول منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رشما من اليم ووقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شجرة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعت والنصر في نبيه وكن بما شئت مدحا فيه واهتكم فانسب إلى هدته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له هد فيورب عنه نطق بفم لو نسبت قدره آيته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحن بما تعيا الأقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نحم أعيا الورى فما معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منقحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته ومنها من تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس قدر كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي سنه خلق بالحسن مستمر بالبشر متسم كالسهر في طرف والبدر في شرف والبهر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لطيف يعدل تربا ضم أعظمه قبل منتشق منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فما ضيع وسع الكرم أبدا مولده عن طيب عنصره يطيب مبتدأ منه ومختتم يوم نفرس فيه البرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وفتئه ونكسر وهو منصدع كالشمس أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خالدة الأنفس من أسف عليه والدار سيد
العين من سدم وسأسارة غدت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظنك أن بالنار ما بالماء من بلل الحسن وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر بمعنى وبالكلم عن وصام فعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تسم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم لأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عينوا بالعمق من شرب منقضة وقام بالعرض بالصنم حتى غدا عن طريق وهي منهزم من الشياطين يقوى إثر منهزم كأنهم هرب الأبطال أبرهة أو عسكر بالحصان الراحتين من الذنبه بعد تسبيح ببانه من الدربوسة بحلم عشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت بدعوته الأشجار سالدة تمشي إليه على سقف بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل غمامة الناس وسائرة تقيه حر وقس الهدير حمي أقصد بالقمر منشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الخير والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغرم الأرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن علم من الأطب مسمني دهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا التمست غنى الدرين من يدي إلا استلمت الهدى بالخير مستلم لا تنكر الوحي من رؤيه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وجد حين بلغ بالنبوته فليس ينكر فيه حل مختلف تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصيبا من لمس راحته وأطلقت أهبا من رقة اللمم وأحيت السنة شبه دعوته حتى حكت مرة في العصر اللغم بعرض يد أو خلق المقاع بها سيفا من يمي أو سيلا من العرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من استجاب الآيات وانتخرت زهورنا يقر ليلا على علم فانظر يا أسدد حسن وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن معجزة قادمة
صفة الموصوف بالقدم لم تمتري في زمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن عدل وعن إرم دمت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبقينا من شبه لذي شقاق ولا يبقينا من حكم ما حرمت قط إلا على من حرام أعدى الأعادي إليها ملقي السلام رد البلاء ردها دعوى معارضها رد الغيور يد الجد عن الحرام لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره بالحسن والقيام فما تعد ولا تصع عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله بعد سنين تتلوها خفة من حر نار لظأت فتحرلت من وربها الشرم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معادلة فالقسط من غيرها بالناس لم يقم لا تعجبا لحسد راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحذق البهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متن الأيدق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سرى البدر في دج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على قدم وأنت تخترق السبع الطباق به في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شهوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستلم خفت كل مقام بالإضافة إذ ندد بالرفع مثل المفرد العالم كيف تفوز بوصف أي مستتر عن العيون وسر أي مكتم فحزت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدر ما ولت من مرتب وعز إدراك ما أولت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركن غير منهدم لما دعا له داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم راعى قلوب العدا أنبأوا بعزته كنبأته أجفلت لطفا من الغنم ما زال يلقهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم والبرقرة وفكدوا يغبطون به أشالت مع الإقبال والرقم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن بالليالي الأشهر الحرم كأنما
أمين ضيف حل ساحته بكل قلب إلى لحم العدا قريم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بمرد من الأبطال ملتقم من كل منتدب لله منتسب يسلب مستقصد للكفر مصطلم حتى غدا ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها مصلة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير أب وخير بعض فلم تيتم ولم تهم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم بدرها منهم بكل مصطدم وسل حسين وسل بدر وسل أحد المصلحا لهم الأمنا وخامئ المصدر البرد حمرا بعدما ورد من عنا كل مسود من الإمام والكاتبين بشمل الخط ما ترى قد أقلمهم حرف جسم غير منعدم شك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يمتاز بالسماع عن السلام تهدي إليك رياح النصر مشرهم فتسب الزهر في الأكمام كل دم كأنهم في زهور الخير نذرب من شدة الحزن لا من شدة الحزن طارت قلوب العلا من بأسهم فرقا فما تفرق بين الفم والبهام ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الرسل في أجلها تجب ولم ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بحرز ملته كالليس حل مع الأشبال في أجم كم جدلت كلمة الله من جدل به وكم قصم البرهان من قصم كفك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خدمته بمدح أستقيل به ذنوب عمري مضى بالشعر والخدم إذ ظللني يمن الشعواقب كأنني به مهد من النعم أقعد ويصيب في الحالتين وما حصلت إلا على الأزل والندم فهي خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولا النسب ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبي الله الغد في بيع وفي سلام إن أتي ذنبا فمع عهدي بمنتقل من النبي ولا حقل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام إن لم يكن بمعاني أخذا بيد فضل وإلا فقل يا زلة القدم حشه أن يحرم الرجم كارمه أو يمنع الجو منه غير محترم ومنذ ألزمت أبكر مدائحه وجدته لخلص خير منتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تريبا إن الحياة ينبت الأزهار بالأكم ولن أريد سهرة تجلت انقبضت يد زهير بما أثنى على هرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلل الحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلل الحديث العميم
حميمي ولم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاءك بإذا الكريم تجلى باسم وانتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأول ينهزم ونلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسلم مر النحل عذبت البليل حصب وأقرب الحساحة العز بالنوم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدك واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدك واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدك واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين ممن يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة الحرم واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قال ختمت والحمد لله في بدر وفي قدم أبيتها قد أتت سنين مع مئات فرد بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت سنين مع مئات فرد بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت سنين مع مئات فرد بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واغفر لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليت من تذاكر جيران بذي سلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين حمدا الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم. وعلى كل حال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه وأحزابه وعطرته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرافعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشرنا والحاضرين في زمرته وأمتنا على سنته واستعملنا بطاعته وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صحائف أصحابه الهادين المهديين والراشدين والمرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صحائف السبطين الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس أبي عمرة حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأربعة الأئمة المجتهدين مقلديهم في الدين وأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صاحب منشي هذه البردة سيد الشريف الدين محمد البوصيري. اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدان ورجال وغوث من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفحنا من نفحاتهم وأمد لنا من أمدادهم والحزن من لحظاتهم وأعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا موفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما ولا عن بابك مطرودا. هب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فاقبضنا عليها غير مفتون ولا فاتنين ولا مغير ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه الكرام وإلى روح شيخنا محمد زين بن عبد الغاني وإلى روح حج محمد سرني بن حجي جرماني بن حجي محمد صديق العلبي وعلى نية الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عددا ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فرده إلينا عند حاجاتنا ولا تنساه يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويكون معتمدا على تقليده لشريعة وعلى بصيرته الجلاء. Dan adalah ia berpegang atas ikutannya, yaitu Nabi kita pada perkataannya dan perbuatannya, dan berpegang atas tilikan hatinya yang bersih daripada kekeruhan dan kegundahan dan godaan. Inilah tanda yang ke-8, yaitu yang terakhir bagi ulama akhirat. Nah, kemarin kan ada tanda-tanda ulama akhirat 1 sampai 8. Nah, ini yang terakhir, bahwa ulama akhirat itu berpegang atas ikutannya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perkataan Nabi, artinya hadis-hadis Nabi, dan pada perbuatannya. Nah, hadis itu kan ada hadis qauli, perkataan, ada hadis ahwal fi'li. Nah, fi'li itu artinya perbuatan, ada ahwal, hadis ahwal, keadaan Nabi pada saat tertentu. Itu yang diikuti oleh ulama akhirat, dan berpegang atas pandangan hatinya yang bersih. Nah, jadi kalau sudah memiliki hati yang bersih, kadang-kadang ada tegretek di hatinya tentang sesuatu, maka itu yang diikuti oleh hatinya, yang bersih dari kekeruhan dan godaan. Nah, ini hati ini yang bersih dari segala godaan, jadi tidak ada lagi hawa nafsu. Nah, kita lanjut pulang. Wa a'immatun kasyafi'i wa nahwihi kanu ala sitti khisalin kummala zuhdin silahin wal ibadati ilmihim bi'ulumi uqba nafi'atin lil mala wa kadzal faqahatu fi masalihi dinana wa iradatin bitafaqquhin rabbal ula fuqahauna qad taba'u fi fiqhihim la ghayru fatba' lil jami'i litafdula. Dan imam-imam seperti Imam Syafi'i dan lainnya
adalah mereka menghimpuni yang sempurna atas yang 6 perkara ini, yaitu, nah jadi imam-imam besar seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya karena ada dijelaskan itu memiliki sifat-sifat yang 6, yaitu zuhud. Nah, sudah kita jelaskan apa arti zuhud kemarin. Soleh, nah, soleh lagi. Ibadah, orangnya peibadah. Ilmu untuk akhirat dan berguna pula untuk manusia. Nah, berisi ilmu itu selain berguna untuk akhirat juga berguna untuk manusia, masalah muamalat. Pengetahuan bagi kemaslahatan umat di dunia ini, artinya memberi kebaikan bagi manusia di dunia, dan pengetahuan mereka semata-mata menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berisi ilmu itu kadang menuntut pencaharian gesan dunia, kadang sekedar untuk menuntut keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun ada orang yang memberi terima, tapi kadang meminta. Nah, itu kadang meminta. Kadang yang bertarget, misalnya berceramah harusnya ini, misalnya kadang. Ulama kita sekarang ini hanya mengikut di bidang fikih saja. Nah, banyak yang wahin itu belajar ilmu fikih aja yang dia bertinggalkan. Karena ilmu fikih ini pacangan jadi bahan gesan orang betakun. Jarang orang betakun itu masalah tauhid, masalah tasawuf, ma'rifat jarang. Tapi yang betakun itu masalah fikih, kayak apa cara sholat, kayak apa cara wudu. Nah, kebanyakan ulama waihin itu belajarnya tentang fikih aja. Kada belajar masalah tauhid, kada belajar masalah tasawuf, masalah ma'rifat. Makanya di mana-mana tuh sampai bahari di Martapura yang belajar ilmu ma'rifat ini kada banyak orangnya. Mana suh banyak, ulun bahari 10 aja. 10, tapi mau sudah pikih, hibak sampai keluar jalan, pinggir jalan itu pikih itu banyak. Karena ilmu pikih ini adalah ilmu sehari-hari yang dilakukan manusia, itu ilmu pikih ngaran syariat ngarannya. Nah, ilmu batin, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat itu kada kau sembarangan di tengah umum. Nah, itu bedanya, makanya sedikit aja orang yang menuntutnya. Padahal ini yang ianya dituntut. Nah, kebanyakannya wah ini mengumpati yang orang banyak aja. Apa yang pindah banyak orangnya itu diumpati. Maka untuk keberuntungan ikutilah semuanya. Nah, artinya jangan aja menuntut ilmu fikih, tauhid dibelajar juga, fikih iya juga, tasawuf iya juga, karena semuanya itu berhubungan. Belajar fikih aja kada pernah belajar tasawuf, kada pernah belajar tauhid atau ma'rifat, maka segala ibadahnya, amalnya itu sia-sia, kada ada gunanya. Belajar tasawuf, belajar ma'rifat, kada suah belajar fikih, itu batil, sesat caranya. Ya, yang kada bersembahyangan tadi itu. Belajar ma'rifat ya, belajar tasawuf ya, kada bersembahyangan. Nah, itu sesat caranya. Jadi harus dilajari ketiganya. Tasawuf, fikih, tasawuf harus belajar berataan, harus semuanya dipelajari. Ketahuilah bahwasanya imam-imam fuqaha yang sampai kepada derajat mujtahid. Fuqaha itu artinya ulama-ulama fikih, jamaknya. Derajat mujtahid artinya mujtahid mutlak itu adalah banyak. Nah, banyak, padahal banyak itu. Nah, mujtahid mutlak ini artinya yang bisa diambil pendapat sidin, padahal kadada di Al-Quran, kadada di hadis pendapat kayak itu. Nah, mujtahid mutlak artinya sidin mempelajari sesuatu dari yang kadada di Al-Quran, kadada di hadis, kadada sidin berijtihad mengambil hukum, akhirnya jadilah hukum. Nah, itu ngarannya mujtahid mutlak, mengambil suatu hukum yang kadada di fikih, kadada di hadis, kadada di Al-Quran. Mujtahid karena berijtihad sidin, akhirnya jadilah hukum. Nah, itu banyak ulama-ulama yang mujtahid mutlak itu banyak. Cuma dan yang termasyhur, nah cuma yang terkenal tuh, nah, dan banyak pengikutnya ada 5 orang. Nah, 5 yang terkenal nih, yang sampai waih ini bermadzhab kita ngarannya.
Yang pertama adalah Syafi'i, nah Imam Syafi'i. Kedua Maliki, Imam Malik. Ketiga Hanafi, Imam Hanafi. Keempat Hambali. Kelima Sufyan Ats-Tsauri. Nah kita jarang mendengar Sufyan Ats-Tsauri lah. Maka tiap-tiap mereka menghimpuni sifat-sifat yang 6 perkara tersebut. Nah berisi berataan imam itu sifat-sifat yang tadi itu. Tetapi ulama-ulama terkemudian, nah ulama-ulama yang setelah bubuhan imam-imam tadi itu, nah terkemudian ngarannya, mengikuti mereka hanya di bidang fikih saja. Nah, banyak yang kita tahu ulama sampai ini, nah mazhab Syafi'i, tapi ngikuti fikihnya aja, fikih Syafi'i, fikih Hanafi. Kadang pelajari bagaimana tentang ma'rifat buan sidin, tasawuf buan sidin, tauhid buan sidin, kadang dipelajari. Pada kebanyakannya tidak mencontoh sifat-sifat dan amal perbuatan mereka. Nah, yang kita tahu kan sampai ini cuma mazhab Syafi'i ya di bidang fikih gitu ya. Amun belainan pada mazhab Syafi'i kada kita umpati. Misalnya di sini kan mazhab Syafi'i sunnat membaca niat di dalam sholat secara zohir, usolli fardhu zuhri, misalnya benyaring misalnya, disunatakan membaca niat. Ulama yang lain, ulama Hanafi kada perlu bersuara, langsung aja datang udah sholat Allahu Akbar, niat langsung di dalam hati, kada disunatakan melapaskan niat. Kalau ulama Syafi'i disunatkan melapaskan niat. Sama juga berkunut, ada yang kada berkunut. Nah itu masalah fikih seberataan yang diumpati. Itu aja yang kita ketahui masalah ulama mazhab. Kita kada tahu kayak apa ilmu tauhid buan sidin, kayak apa ilmu ma'rifat buan sidin, tasawuf buan sidin, kita kada tahu. Karena yang sampai kita yang pernah kita pelajari masalah fikih aja bertahan. Kada tahu kita yang di bidang-bidang lain itu. Nah ini ngarannya kebanyakan ulama wayahini yang diajarkan tuh kitab fikih, misalnya Sulamut Taufik mazhab Syafi'i, isinya fikih misalnya gitu. Maka di sini baiklah kita terangkan tentang manakib para imam-imam kita itu dengan secara ringkas, mudah-mudahan bergunalah bagi kita sekalian. Nah ini kita baca manakib sekilas. Cuma dari urutan ini kada sesuai padahal seharusnya yang urutan yang pertama itu adalah yang paling tua dahulu. Siapa yang duluan lahir diurutakan. Nah, mun ini secara acak aja pang itu nah. Secara acak. Nah, yang pertama Imam Syafi'i, ngaran sidin Muhammad bin Idris. Nah, kenapa di ngaran Imam Syafi'i? Karena terbuat kalau Muhammad bin Idris jangan sidin, kita ada tahu, yang tahu Imam Syafi'i. Ngaran bujur sidin Muhammad bin Idris. Kenapa digelari Asy-Syafi'i? Karena di urutan silsilah sidin sampai pakaian pedatuan ada di situ Syafi'i ngarannya. Nah, diambil ngarannya dari situ Asy-Syafi'inya. Di urutan silsilah sidin itu nah. Ada ngaran Syafi'i, itu yang ulama besarnya akhirnya digelari Imam Syafi'i di situ, Syafi'iyah. Padahal kadang ngaran sidin Muhammad bin Idris. Jauh benar tuh. Dia adalah satu-satunya imam mujtahid mutlak yang sangat banyak ilmunya. Artinya pada zaman itu kada yang sidin Jepang banyak aja Imam Hanafi, Imam Hambali segala banyak. Cuma pada saat itu. Jadi disebut satu-satunya. Nah misalnya di abad setahun 2000-an ke atas satu-satunya imam mujtahid mutlak ya pada saat itu adalah Imam Syafi'i. Nah itu maksudnya satu-satunya, bukan satu-satunya mulai bahari sampai ini kada. Pada zamannya. Dia adalah satu-satunya imam mujtahid mutlak yang sangat banyak ilmunya. Dalam usia 7 tahun telah hafaz Quran, telah hafal Quran. Nah, 7 tahun hafal Quran dah Imam Syafi'i ini. Dan dalam usia 10 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik, karangan Imam Malik. Muwatta tuh hadis, kitab hadis.
Muwatta. Karangan Imam Malik, hadis hafal Sidin padahal tabal kitabnya tuh. Dan dia adalah salah seorang gurunya. Nah, Imam Malik itu adalah Malik bin Anas. Ya ingat mazhab Maliki itu. Adalah salah seorang gurunya. Nah, guru Imam Syafi'i. Padahal mazhabnya beda. Setelahnya itu Malik bin Anas. Setelah berusia 15 tahun, dia telah mendapat izin dari gurunya untuk berfatwa. Nah, sudah jadi mujtahid Sidin, umur 15 tahun. Karena saking alimnya Sidin, hafal Quran umur 7 tahun, hafal kitab Muwatta umur 10 tahun, hadis-hadis hafal nih. Jadi orang hendak minta pendapat tuh, cepat Sidin menjawab. Akhirnya bisa berfatwa pada umur 15 tahun. Imam Syafi'i selama hidupnya penuh bekerja pada ilmiah dan amaliyah. Maksudnya itu gawian Sidin sehari-harinya menuntut ilmu aja lawan beramal. Hasil dari menuntut ilmu tadi itu beramal. Artinya berilmu lawan beramal. Nah, ilmiah dan amaliyah. Banyak kitab-kitab yang telah dikarang olehnya, yang terutama sekali di bidang fikih dan usulnya. Nah, makanya sampai ini banyak yang terkenal kitab-kitab fikih Sidin, Risalah misalnya, atau kitab-kitab Sidin yang pokok gitu. Nah, dia membagi waktu di malam hari dengan 3 bagian. Nah, dimulai 3 bagian yang dimaksud dibagi 3 oleh Sidin. Sebagiannya digunakan untuk ilmu, bisa belajar Sidin atau mutolaah Sidin di situ. Sebagiannya untuk ibadah dan sebagiannya lagi untuk tidur. Nah, di antara jam 8 sampai jam 3 lah kayak itu. Nah, dibagi 3 Sidin. Tidur, belajar, beribadah. Nah, dalam malamnya itu dibagi 3. Kada yang satu hari 1 malam, kada spesial malamnya dibagi 3 Sidin. Anggaplah kalau jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Nah, ada 7 jam. 7 jam dibagi 3 oleh Sidin. Berarti sekitar 2 jam setengah, 2 jam setengah, 2 jam setengah guring, 2 jam setengah belajar, 2 jam setengah beribadah. Dan dia membaca Quran tiap-tiap hari dan malam di bulan Ramadan 2 kali khatam. Maksudnya 1 hari itu 2 kali khatam, siang sekali khatam, malam sekali khatam. Nah, itu. Artinya 1 hari 1 malam dalam bulan Ramadan tuh 2 kali Sidin khatam. 2 kali khatam, siang khatam sekali, malam khatam sekali. Jadi 1 hari 1 malam 2 kali khatam. Semuanya dalam sembahyang. Nah, kada yang membaca bisilah nih. Dalam sembahyang Sidin menghatamkan Quran. Kayak apa tuh ya, mun siang, ya mun malam mungkin bisa sholat malam lah. Mun siang nih kayak apa? Berarti sholat sunat Sidin tuh banyak siang hari itu. Ini khusus di bulan Ramadan. Gawian Sidin itu yang sehari semalam, siang khatam, malam khatam, digawi di dalam sembahyang. Dan telah berkata, dia telah berkata, maksudnya Imam Syafi'i tadi tenah. Tidak pernah kenyang aku selama 16 tahun. Nah, ajar Imam Syafi'i ini. Tidak pernah kenyang aku selama 16 tahun. Karena kenyang itu memberatkan badan. Nah, ajar Sidin. Namun parut kenyang nih, malas beribadah. Maksudnya memberatkan badan nih. Selain malas beribadah, belamak pulang. Nah itu. Mengeraskan hati. Maksud mengeraskan hati itu ya gara-gara malas itu. Pengoler seberataan, menghilangkan kecerdasan berpikir, ya karena koler tadi, barat awak, akhirnya koler bergerak segala macamnya, malas saya berpikir, anak bau guring aja lah pikirannya, yang sudah kanyangan tuh. Dan membawa banyak tidur dan melemahkan ibadah. Nah itu, perut kanyang, awak belajar malas, nah itu. Ini lu menyampaikan aja, kada yang
menyambat siapa-siapa gitu. Nah, karena ini maaf aja kita belajar ilmu tasawuf, ini tasawuf lah belajar kayak apa membersihkan diri kita masing-masing. Ini ulun kana juga membersihkan diri kita masing-masing. Kemudian kita mengetahui apa penyakit di dalam diri kita nih. Nah, oh ini kebiasaan aku nih ketujuh makan kekanyangan misalnya. Nah, belajar dikurangi misalnya. Atau malas beribadah, kayak apa caranya supaya rajin. Nah, ini kita mengetahui penyakit di dalam diri kita. Ini maksudnya belajar ilmu tasawuf. Nah, kada yang belajar ilmu tasawuf atau makrifat itu supaya ampih sembahyang kada, atau supaya kayak apa caranya beribadah sedikit supaya pahalanya banyak, kada juga. Ini belajar mencari penyakit di dalam diri. Ia pernah ditanya, maksudnya Imam Syafi'i pernah ditanya orang satu masalah. Nah, sidin ditakuni satu masalah, tetapi dia berdiam saja dan tidak menjawab. Nah, padahal sidin tahu aja jawabannya, cuma kada dijawab sidin. Saking tawadunya sidin tuh, nah, kada hendak menjawab. Orang bertanya, kenapa engkau tidak menjawab? Nah, bingung orang nih. Ada orang bertakun masalah, kada dijawab sidin. Katanya ini maksudnya jarak Imam Syafi'i ini menjawab, aku berpikir lebih dahulu, berpikir aku nih antara manfaat dan mudaratnya. Artinya baikkah kada aku menjawab nih? Nah, jika ternyata bermanfaat, barulah aku menjawab. Nah, itu ada orang bertakun masalah. Sidin tahu aja jawabannya, cuma dipikirkan sidin, ini bagus aku jawabkah kada kah? Amun aku jawab misalnya, kayak ini kena hasilnya. Amun kada aku jawab, kayak ini hasilnya. Berpikir sidin untung baiknya, manfaat kadanya tuh. Nah. Amun jadi sidin, kurus aja dijawab nih. Amun dijawab kena apakah kayak itu? Nah, itu berpikir sebelum menjawab. Jadi kada yang jawab terus orang bertakun tuh kada, berpikir sidin. Imam Syafi'i itu bersih batinnya, laut ilmunya, fasih lidahnya, kuat amalnya. Dia dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 Hijriah dan wafatnya pada tahun 204 Hijriah. Jumlah umurnya 54 tahun. Nah, kada tuha benar anu menjak. Dia menetap mula-mula di Baghdad, kemudian pindah ke Mesir. Ghazzah ini kira-kira Palestina nih, Gaza. Pindah sidin ke Baghdad Irak, kemudian pindah pulang ke Mesir. Nah, di Baghdad tuh sidin berijtihad, ngarannya Qaul Qadim ngarannya di Baghdad. Kemudian pindah ke Mesir, sidin mengeluarkan fatwa pulang, namanya Qaul Jadid. Jadi beda tuh, misalnya hukum bersuci di Baghdad kayak ini hukumnya, mbak sudah pindah ke Mesir lain pulang hukumnya, karena situasi dan kondisi yang berbeda gitu. Yang kedua Imam Maliki, yaitu Malik bin Anas. Nangaran sidin Malik bin Anas ini sesuai aja, Malik bin Anas. Kalau di dalam Arab tuh kalau bertambah ya berarti itu kayak apa namanya, ngaran kebangsaan atau ngaran kesukuan atau sesuatu gelar. Maliki kayak apa, Syekh Saman Al-Madani ini pakai ya ujungnya. Ini kan Imam Maliki, nah pakai ya ujungnya. Arti itu bisa kebangsaan, bisa kesukuan, bisa asal tempat, bisa. Syafi'i, Hanafi, yeye beratan ujungnya tuh. Ia adalah ulama besar yang sampai kepada derajat mujtahid mutlak, pengarang kitab Al-Muwatta. Nah, yang ia guru Imam Syafi'i tadi. Yang mengandung hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat mencintai orang yang menuntut ilmu. Dia sangat menghormati ilmu pengetahuan. Apabila ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia berwudu. Maksudnya, sidin hendak menyampaikan ilmu di hadapan orang banyak tuh sidin berwudu dulu. Kada yang ditakuni orang, aku wudu dulu, kada. Maksudnya kayak itu. Artinya kalau sidin hendak berbicara di tengah orang banyak,
berceramah atau apakah, Sidin berwudu dahulu. Hanya Sidin menyampaikan tentang ilmu. Dia bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap malam. Karena Imam Malik ini kada sempat sejaman dengan Rasulullah, jauh. Ini ulama tabi'in rasanya, tabi'in jauh lagi. Kada sempat berjumpa dengan sahabat bisa. Jadi kalau yang sejaman dengan Rasulullah itu sahabat. Kalau sejaman dengan sahabat ngarannya tabi'in. Kalau sejaman dengan tabi'in ngarannya. Nah, itu sambungannya itu. Nah. Setengah daripada perkataannya Imam Malik, ilmu itu adalah cahaya, al-ilmu nurun. Nah, itu perkataan Imam Malik, berarti al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya yang dijadikan Allah kepada siapa-siapa yang dikehendakinya, yaitu ilmu rahasia. Jadi ngaran ilmu rahasia ini kadang-kala kita menuntut hendak tuh berkawa, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan berbanyak-banyak bicara. Pernah pada suatu hari ia berkunjung ke tempat Raja Harun ar-Rasyid di Baghdad. Nah, sejaman Sidin dengan Imam Harun Raja Harun ar-Rasyid yang bahari dikisahkan tentang kisah Abu Nawas kan. Nah, kira-kira sejaman juga dengan Abu Nawas nih. Kan Raja Harun ar-Rasyid kan diceritakan banyak tepak kalah dengan Abu Nawas. Nah, kayak itu. Raja berkata, Harun ar-Rasyid tadi, baiklah kiranya engkau acap kali datang ke tempat kami ini supaya anak-anak kami dapat belajar ilmu pengetahuan dengan engkau. Maksudnya rancak-rancak japian ke istana nih nah, supaya anak kami ini kau belajar lempian. Itu maksudnya. Rancaki ke istana nih nah. Raja ini menyuruh supaya Imam Malik ini rancak ke istana supaya bisa mengajari anak-anak raja dan anak-anak panglima macam lah, anak-anak tentara. Imam Malik menjawab, hai paduka yang mulia, kiranya saya tidak keberatan. Maksudnya, aku ini kada keberatan mengajari anak-anak piannya. Nah. Tetapi ilmu itu mulia apabila dimuliakan dan hina apabila dihinakan. Yang sewajarnya. Jadi kalau ilmu itu dimuliakan maka menjadi mulia. Kalau ilmu dihinakan maka menjadi hina. Walaupun ilmu itu kadang yang namanya hina ada. Ilmu itu pasti mulia. Cuma caranya itu nah yang bisa menghinakan ilmu. Yang sewajarnya ajar Sidin, yang seharusnya adalah ilmu itu didatangi saja. Nah, itu ngaran yang pian datang ke majelis dia, nah itu didatangi ngarannya. Wah, ini kadang kebalikan kebanyakannya. Guru mendatangi, misalnya mengajar ngaji nih, guru mendatangi murid, mengajarin ngaji. Orangnya menunggu di rumah, menunggu didatangi. Kadang-kadang mbah sudah didatangi, kekanakannya kada bermainan masih menunggui pulang gurunya, menunggui kemana aja kanakannya, anu jar masih bermainan ya, hadangin dulu lah aja setengah jam hadangnya gurunya. Nah, itu ngarannya mahinakan ilmu ngarannya. Ilmu itu jadi mulia karena mulia perlakuan. Guru didatangi, nah itu. Kayak guru kita misalnya, Sidin kada mendatangi ilmu, tapi Sidin ba'andah di sini. Kita yang datang ke majelis, nah itu mendatangi ilmu ngarannya kita. Sidin ba'andah di sini, kita mendatangi. Kada yang Sidin mendatangi ke tempat orang banyak berkumpul, datang Sidin memberi ilmu. Nah, jadi ada ngalipang lu nyambat lah. Sudah ya paham aja tuh nah. Ada majelis, ada yang didatangi gitu nah. Itu aja. Sewajarnya adalah ilmu itu didatangi saja, bukan mendatangi. Raja menjawab, benarlah perkataanmu itu, bujur aja raja.
Dan kepada anak buahku semua, datangilah kamu ke tempat gurumu di mana dia mengajar. Nah, disuruh raja, anak buahnya nih, nah, datangi guru Malik bin Anas nih, nah, di mana Sidin mengajar, datangi. Nah, itu dikapungi jurnal. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafatnya pada tahun 1079 Hijriah. Jumlah usianya 86 tahun dan dikuburkan di Baqi dan mempunyai 700 orang guru. Oh, banyak guru-guru Sidin. Nah, Imam Syafi'i tadi kan lahirnya 150 Hijriah. Ini meninggal 170. Nah, jadi sekitar 10 tahunan lah. 20 tahun umur Imam Syafi'i itu sempat belajar lawan Imam Malik. Sempat hafal di umur 10 tahun hafal Muwatta. Nya bersambungnya Imam Ampat nih. Saikung meninggal, Saikung lahir, Saikung meninggal, Saikung lahir, bersambung. Makanya jika diurutakan nih Imam Hanafi, nah ini nomor 3, Imam Hanafi ini yang paling tua. Mbah Imam Hanafi, hendak meninggal Imam Hanafi, lahir Imam Malik. Hendak meninggal Imam Malik, lahir Imam Syafi'i. Hendak meninggal Imam Syafi'i, lahir Imam Hambali. Nah, itu sambungan, ya urutannya tuh. Yang ketiga Imam Hanafi, yaitu Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Nah, ngaran Imam Hanafi ini Nu'man bin Sabit juga. Karena apa digelar Imam Hanafi? Ya tadi di dalam silsilah Sidin ada ngarannya Hanafi, seseorang yang besar. Maka dinisbahkan ngaran Sidin ke Imam Hanafi itu ke situ. Padahal ngaran Sidin Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Imam Mujtahid ini adalah sangat zuhud pada dunia. Ini ulama yang paling zuhud. Sangat kenal dengan Allah dan kuat beribadah. Dia beribadah separuh malam pada tiap-tiap malam dan biasa pula sepenuh malam. Nah, beda dengan Imam Syafi'i tadi, satu malam dibagi 3. Kalau Imam Hanafi kadang-kadang separuh malam geus beribadah aja, separuh geus guring, kadang-kadang semalaman kada beguringan beribadah aja. Pernah dia hendak diangkat menjadi qadi. Qadi ini adalah hakim yang bisa memutuskan sesuatu. Nah, qadi ngarannya. Hakim. Tetapi dia menolak dengan alasan, saya tidak patut menjabat pangkat itu. Orang bertanya, sebabnya apa? Sebabnya Sidin menolak terina. Apa sebabnya demikian? Katanya, jika aku benar apa yang aku katakan itu, apa perlunya mengangkat orang yang tidak wajar? Dan jika aku berdusta, tak patut pula mengangkat orang yang pendusta. Ngertilah maksudnya nih. Amun Sidin aku diangkat jadi qadi, memutuskan tentang sesuatu. Amun aku berkata jujur nih lah Sidin, aku nih menyambat raja nih, nah kada patut jadi raja. Pian nih kada bagus jadi raja. Terus terang itu Sidin, pian nih kada bagus jadi raja. Amun aku berkata jujur, amun aku kada jujur Sidin, aku nih pendusta. Nah, bingung, serba salah itu. Kalau dipadahkan aku ini harus jujur, maka aku katakan pian ini sebagai raja yang zolim, raja yang tidak memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai raja maksudnya itu Sidin. Karena kemarahan raja kepadanya, nah sarik raja nih mengerti maksud Sidin ini. Nah, artinya kalau Sidin jujur, memadahkan raja ini kada baik. Amun kada jujur, termasuk orang mendusta. Maka raja sarik, karena kemarahan raja kepadanya, dia dirotan 20 kali. Nah, timbul dihukum Sidin karena menolak tadi. Kan jar yang lain bertakun, kenapa pian menolak nih? Amun aku jujur, maka kada patut ya Sidin. Jika aku benar apa yang aku katakan itu, apa perlunya mengangkat orang yang tidak wajar?
Artinya yang kada bagus nah, diangkat ya raja tadi. Raja tadi yang bermasalah raja tadi itu. Nah. Akhirnya Sidin di rotan 20 kali. Ada rotan kada gampangan rotan dipukul pakai rotan. Berkata Syarik An-Nakhai adalah Abu Hanifah itu banyak berdiam. Kada banyak pandir Sidin Abu Hanifah nih. Berkekalan tafakur. Ketujuh tafakur aja. Sedikit bicara. Dia dilahirkan di Kufah, Irak juga. Pada tahun 80 Hijriah. Nah, kalau Imam Malik tadi dilahirkan pada tahun 93. Ini 80. Nah, jadi kan pas Sidin lahir kada lawas, betul lahir juga Imam Malik. Dan wafatnya pada tahun 150 Hijriah, yaitu tahun lahirnya Imam Syafi'i. Nah, Sidin meninggal, Imam Syafi'i lahir. Pas lahir Imam Malik tadi umur Sidin sudah parak meninggal di 20 tahun kan. Umur Imam Syafi'i 20 tahun meninggal Imam Malik. Nah itu makanya bersambung aja itu. Nah terakhir Imam Sufyan belum lah. Yang keempat Imam Hambali, yaitu Ahmad bin Hambal. Nah ini kada jauh Imam Hambali jadi. Dia adalah satu-satunya murid Imam Syafi'i. Selain daripada keahliannya di bidang fikih, ahli pula di bidang hadis. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkannya. Dia sembahyang tiap-tiap hari 300 rakaat dan tiap-tiap 7 hari sekali menghatamkan Quran. Nah, seminggu sekali hatam Quran. Setiap hari 300 rakaat. Apakah setiap hari ini 1 hari 1 malam kah? Pokoknya dihitung 1 hari lah. Mungkin 1 hari 1 malam maksudnya. Dan dalam 1 minggu sekali menghatam Quran. Jadi sebulan 4 kali. Imam Syafi'i pernah berkata, keluar aku dari Baghdad, tak ada orang yang aku tinggalkan di tempat ini. Baghdad maksudnya orang yang lebih fikih, lebih wara', lebih zuhud, lebih alim daripada Imam Ahmad bin Hambal tadi. Dia lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafatnya pada tahun 241 Hijriah. Nah, imam yang terakhir nih urutan. Jadi yang urutannya lahir Imam Hanafi paling tua, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Hambal. Nah, yang terakhir, nah ini sahabat nih, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia adalah ahlu hadis dan telah sepakat nih. Lain sepakat maksudnya kurang titik sebuting. Dan telah sepakat manusia mengakui atas kekuatan agamanya, waroknya dan zuhudnya. Berkata Sufyan bin Uyainah, tak ada aku ketahui seorang laki-laki yang lebih alim di bidang fikih selain daripada Sufyan Ats-Tsauri. Dan menetap di negeri Kufah, Irak juga. Lahir pada tahun 97 Hijriah dan wafatnya pada tahun 161 Hijriah. Amun 97 Hijriah berarti ini tabi'in juga nih. Sempat bertemu dengan mungkin Imam Ali bin Abi Thalib sempat nih. Dengan Ja'far bin Shadiq sempat juga. Jadi sebut tabi'in, sempat belajar dengan para sahabat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sama yang Imam Abu Hanifah tuh tabi'in juga. Kalau sudah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tuh tabi'in sudah. Fata'allama lillahi ilman nafi'an in kunta tatlubu mulka daraini tila wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله والمسلمين والحاضرين قريب. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله ما شاء الله. Jadi pengunjung kan dulu sampai habis dulu nonton biar panjangnya anu HP ku juga nang mences HP-nya baterainya aku juga saraba aku pang di sini ada kau menghilangkan keakuan nih. Oke.